The pika. Esa color rosa. Nguli abasawo bazira kunsi obanga amadwaliro gazirako nga kuno kuzirako naira musawo n'olwala ng'ojangawa kyembozesa era Katonda yakikola kyamagero okutaakuwa n'abasawo yatuyamba tumwebaza twamusabira tumuwengako ekitiibwa n'abazaire be n'abatutwala n'esente dayi বলছি যে আপনার পেশেন্টদেরকে দেখতে কেমন লাগে ভালোই লাগে আর আপনার ইচ্ছা হলো কেন ডাক্তার হওয়ার ইচ্ছে আমার এই যে এই ডাক্তারিতে যে বিষয়টা আমি করছি হোমিওপ্যাথি এতে আমার অনেক দিনের ইচ্ছে এটা নিয়ে রিসার্চ করি গবেষণা করি বলি রোগী না দেখলে তো গবেষণা হবে না আচ্ছা তাই রোগীও দেখছি গবেষণাও চলছে ¿Me puede decir su nombre, por favor? Yo me llamo Mario Castro. ¿Y cómo llegó a trabajar acá? Bueno, estudié medicina afuera y después me vine a trabajar acá. ¿Los niños son bien atendidos acá? No, esperamos que sí, ¿eh? Esperamos que sean bien atendidos. ¿Y tratan de darle la mejor acogida cuando llegan? Así debiera ser siempre. Y cuéntenos, ¿cómo llega la medicina? ¿Cómo llegan los enfermos? Good morning, doctor. How are you, lady? I'm fine, thank you. What's your name? My name is Dr. Ole. What are you doing here? I ask myself that question sometimes. I'm seeing some patients. If I'm sick of malaria, which medicine do you give me to cure? Which medicine if you are sick with malaria? Yes. I'll give you a white tablet called the chloroquine and another tablet called the Fancida. You had malaria before? No. You never had malaria? Yes. You never had fever? I had. You had fever. And they gave you treatment? Yes. Com et dius? Jo me dic Pere Plaja. I has visitat algun nen, tu? Sí, al matí, en els que estaven ingressats a l'hospital a dalt. এইটা কেন মিষ্টি ওষুধ আর অন্য ডাক্তারদের এরকম তেতো ওষুধ কেন? আমাদের যে ওষুধ হোমিওপ্যাথি ওষুধ এতে চিনি আছে সুগার আছে বুঝতে পারলি তো হ্যাঁ
সেই জন্যে সুগারের সঙ্গে ওষুধ মেশানো আছে, সেই জন্যে আমাদের ওষুধ মিষ্টি লাগে। আর অন্য ডাক্তারদের মানে অ্যালোপ্যাথি ওষুধে অনেক কিছু থাকে, তার মধ্যে কতগুলো জিনিস থাকতে পারে, সেগুলো মানে তাদের তেতো স্বাদ, এবং সেখানে ওষুধের পরিমাণও অনেক বেশি থাকে, সেই জন্য তুমি ওষুধের স্বাদ তেতো পেতে পারো। डॉक्टर ओझा माने ये ओझा दो और को बीस बड़ा को और ये और डॉक्टर ये المريض لابد خاصو يمشي عند الطبيب. تسلم لما مشاش للطبيب هذاك المرض تيبقى يتزاد عليه المريض دائما تلقاه تيتسكى من المرض نتاعو. Have you ever been in the hospital? yes And what was wrong with you? Malaria, like everybody. There's a boy here who's being transfused. He's receiving blood. Maybe you can ask him. Will you help her? Let's see if he can talk. If not, we go outside. مني متى شنتي هنايا؟ نهار الخميس. وعلاش بالضبط جيتي هنايا؟ علاش جيتي هنايا؟ مريضة باش كتحرق الله يشافيك. مني متى شنتي نتينا؟ مني متى شنتي؟ اليوم 19 يوم. باش مريضة؟ ده سرطان في الدم. سرطان؟ طيب. الله يشافيك. Look at him. Tujajatuka kumwana. Cuéntale qué es lo que te pasa. es que yo me caí en bicicleta, que fui a comprar y ahí me enredé en el pie en la bici. ¿Y de qué parte te operaron? ¿De qué parte? Muéstranos De con aquí de la la cabeza. Ya. Esto de aquí de la cabeza. আপনার কি রোগ হয়েছে? আমার শিরার গন্ডগোল স্পাইনাল স্কট আচ্ছা, আর আপনি এখানে এসেছেন কেন? দেখাচ্ছি দেখো আচ্ছা ডাক্তার। Hola, bon dia. Pues aquí arriba el Roser o la Cianya. Yo me crucé y vengo aquí porque tomarte y fue una película que tienes. Tengo leucemia y no puedo ir a la escuela. لاباس عليك؟ ما تبكيش ما تبكيش. شنو سميتك؟
فاطمة تمثلين. فاطمة ما خصكش تبكي. علاش تبكي؟ ها؟ علاش؟ ها؟ علاش؟ شكون اللي ضربك؟ Aquest és un ascensor molt gros perquè hi puguin entrar-hi també camilles i malalts que estiguin estirats. Podem entrar, si voleu, hi ha la doctora González i un nen que ara tu mateix ell se presenta. Hola. Hola. Com et dius? Daniel. I ara mateix què estàs fent? Pues parlant de si estic controlant de la sucre. كيفاش جاك هاد المرض اللي انت مصاب به؟ ما عرفت. بغات لي كرشي. ما تخافش بغات لي كرشي ومشيت للسبيطار. وشنو داروا لك الاطباء؟ داوني راديو والتحليلات. وشنو لقاو فيك دابايا؟ ميكروب في الدم. ها؟ الميكروب في الدم. وشنو خصك دير باش تحيد هاد المرض ديالك؟ شنو خصك دير؟ دواء، ادويه، نداوي راسي. ها؟ نداوي راسي، ندير ادويه. ولا بغيتي دير ما خصكش تبقى تبكي. واش خصك تبقى تبكي ولا تخلي الاطباء يداويوك؟ لا. Ndiye kutangaza kumulwaire kubonako omulwaire muno eiwani amaina nayo gwendi kubonera muno ati aime ku kitanda alinze kwenu ini long mata wa bere jala tungulu ini wanya pare bigwa ije wa